mahinaot ang madayon kini kay si Pambari 4 nakig coordinate naman sad siya ngadto sa gobernador ngadto sa Bohol si Gobernador Aumentado. I hope mga par nga madayon kini dako kini ikatabang sa mga taga Bohol nga moanhong Cebu. Dako sa kini ikatabang mga par sa mga taga Cebu nga moadto og Bohol. So maayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghang salamat mga par sa inyong pagsuporta. Kung sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par, arit aning plano ni Pambari 4 kaning fast track expressway nga magdugtong ngadto sa Bohol mga par. Taytayan nga gikan diri sa Cebu papunta ngadto sa Bohol mga par. Kani siya nga plano mga par, nindot ayon ni siya. So plano lang ni siya mga par, hinaot ang madayon kini kay si Pambari 4 nakig coordinate naman sad siya ngadto sa gobernador ngadto sa Bohol si Gobernador Aumentado. I hope mga par nga madayon kini kay dako kini ikatabang sa mga taga Bohol nga moanhong Cebu. Dako sa kini ikatabang mga par sa mga taga Cebu nga moadto og Bohol. Dili na kita mosakay pa og mga unsa pa ng klase nga sasakyan nga pangdagat mga par kay anaan man unya kitay taytayan nga pwede natong magian kung madayon na unya kini mga par kay nakig-anayon pa man si Pambari 4 mga par sa gobernador ngadto sa Bohol. So mahinaot na maaprubahan kini sa atong gobyerno kay dako man kini og tabang mapa sa atong mga katawhan nato ug labi na gyud sa mga katong naa sa probinsya nga gusto kaayo nga manarbaho ani sa Cebu. Labi na gyud katong taga Bohol nga nanarbaho dinhi sa Cebu unya gusto kayo nga muuli dayon nga to sa Bohol. So dili na maingon pa malangay kung labi na kanang naay mga bagyo-bagyo kay anaa naman niya kitay taytayan nga pwede nato magian mga par. So nindot kayo ni nga plano mga par no. Kung madayon na unya kini, kung madayon man gani kini nga plano ni Pambari 4 mga par. So I hope na madayon kini. So siya lang siguro ang gobernador nga dinhi sa Cebu mga par ang makahimo ni ana mga par. Kaya ang mga aniaging mga gobernador dinhi sa Cebu nang wala man sila plano ni ana. So manghinaot kita nga nang unuran kani sa ng gobernador ngadto sa Bohol para nang nindot unya kini mga par kay alang masad kini sa mga katawhan. So daghan salamat mga par sa atong suporta sa akong channel. And then palihog ko subscribe mga par para update sa mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.